कौन कहि शुभेन्दु लेंका आम गहण अच्छा 2026-27 अनेक अनुष्ठान प्रथम कथा कोरियोग्राफी दर्शकों बेसी आदृत हो शुभेन्दु लेंका प्रथम नमस्कार जनइबी जी दर्शक देखुं बर्तमान मत शुणुं तो समस्त निहत भाव नमस्कार। तो मु 5-6 वर्ष यात्रा कोरियोग्राफी आरंभ कली सिनेमा सीरियल एल्बम रु आमे आसीचु। मु चेष्टा करथि प्रथम यात्रा आसी सूर्य मंदिर फास्ट नाटक करी मु चेष्टा करथि कि यात्रा ढांचा किसी बदलैया किसी नुआ करबा पई यात्रा को किसी नुआ टेस्ट दवा पई इवेंट टाइप रो किसी करबा पई ट्राई करथिलो करिथिलु मध्ये जोटा कि दर्शक माने बहुत मात्रा ग्रहण कले। आस्ते आस्ते यात्रा नाच ढांचा आस्ते आस्ते बदलैया पई चेष्टा कली आउ जहा हो बदलला मध्ये निहाती भाव रे बदली छी। मोर मने अछि गुमुरी गुमुरी कहानी कांदे सूर्य मंदिर रो निहाती भाव रे वर्तमान एडा नाटक हो रिबन फिता हो जेतिकी भी ट्रेंडिंग बाघार गोटे नाटक आइटम सॉन्ग अच्छी गोटे सुंदर आइटम सॉन्ग अच्छी जेतिकी नाच देखिले लोक माने फिल्म इवेंट टाइप रो फील करिवे निहाती भाव रे यात्रा बदलची। मु तो एडा जतले हमर कोरियोग्राफी होतला एडा गीत रे पीयूष भाई मु आमे सब जतले काम करतलु संगे से गीत मिलियन व्यू जाईची हम वीडियो आ बहुत लोग समस्त कहि ना एटा एल्बम एटा यात्रा रे नुह आमे जेटू आउटडोर शूटिंग करतलु रिबन विदा तो वर्तमान बहुत भल ट्रेंडिंग रे पूरा चलची ओडिसा रे सबुठारु ट्रेंडिंग गीत वर्तमान रिबन विदा एमती बहुत किसी गीत अछि जहा हो आपण मान के आशीर्वाद सबु दर्शक मान आशीर्वाद आपण मान भल पाइबा पई जहा हो किसी नुआ करे पई चेष्टा करिछि आ चालिछि मध्ये को अनुष्ठान ने कोरियोग्राफी वर्ष करछिन 2026-27 रे ऑपेरा श्री गणेश सूर्यवंशी एवं ऑपेरा खंडगिरी वंदना करा हैछि एवं नाटक एडा नाटक करिछि रागीचकी कथा उन सूर्य मंदिर रिबन फिता जो नाटक अछि करिछि खंडगिरी ऑपेरा खंडगिरी तीनोटी नाटक करिछि आ सूर्यवंशी रे मध्ये तीनोटी नाटक करिछि आ स्वर्ण महल करिछि एमती बहुत अनुष्ठान ले कार्य करिछि। सूर्यवंशी रे कोन सूर्यवंशी कथा निहाती भाबरे कहबी एडा मो घरे ओई अनुष्ठान कहले अत्युक्ति होबो नै मोर स्टारकास्ट भी बाहरथिला मो रहिबी बोली एतरक मो सांगर पार्टी निहाती भाबरे युवा प्रयोजक ओडिसा सुनील राउत बहुत स्नेही आ बहुत भल पाइबा दिए सब स्टाफ मान को बहुत भल पाइबा दिए ता पई छाडी की जाई होनी इठी रहिया को पडुची टिके टाइम दवा पई पडुची सब काम सरी साला परे नाटक उपभोग करछि देखुची कोठी कोन हैला कोन नाही टिके ट्रीट करे पई पडुची जेतु नुवा अनुष्ठान बर्तन जन्म नेइछि पुणी राजधानी छाती उपरे प्रथम नाटक परिवेशन चली तो निहाती भाव में डर भी अच्छी आउ किंतु डांस सेक्टर बहुत भल अच्छी मुझे भावुची यात्रा इंडस्ट्री बर्तमान बोधे 2-3टी जो पार्टी अच्छी ता भीतर निहाती भाव में सूर्यवंशी डांस सेक्टर बहुत भल हम बोली मोर आशा अच्छी। प्रथम कैंप प्रथम आरंभ होला भुवनेश्वर जो कोरियोग्राफी करथिले समस्त 100% देइचंदी परफॉर्मेंस देइचंदी निहाती भाव 2 दिन टिके नर्वस कम बेसी रही जी आशा अछि गोटे 3 दिन भितरे सब सुधरी जीव नुआ नाटक नुआ जागा नुआ कॉस्ट्यूम सब दिन को लेकिन अकाउंटेड हेकी करबा पई पडुची किंतु वंदना रे हमर जो रामायण प्रथम थर पई यात्रा इतिहास रे रामायण वंदना पूरा रामायण राम बाहरिबाठू आरंभ करिकी वनवास जीवाठू आरंभ करिकी सुपर्णरेखा नाक कटिबाठू आरंभ करिकी पूरा रावण मरण पर्यंत एवं पुणी राम पुणी फेरुचंदी राजा हेकी पुणी फेरुचंदी से पर्यंत पूरा रामायण स्टोरी करा हैची प्रथमे वंदना रे आ जो गीत रे समस्त हाथरू ताली आसुची सेटा बहुत खुशी लागुची ओडिसा यात्रा इतिहास रे गोटे प्रथम थर पई रामायण वंदना करा हैची गोटे बहुत बड़ कथा ऑपेरा सूर्यवंशी नारे निहाती भाव आशा अछि सूर्यवंशी सब नाटक मध्ये भल हैची 4टी नाटक बहुत भल हैची बहुत भल भल अभिज्ञ गुरु माने नाटक निर्देशना देइचंती रचना करिसंती आउ हमर जे मुख्य परिचालक अछंती बंकिम स्वाई सब दिन को ध्यान देइचंती टेक्निक भाव रे भल कलाकार माने अछंती आ सबुठ बड़ कथा हम प्रयोजक बहुत भल यंग आउ हम समस्त को बुझी पारुथवा वाला प्रयोजक मास्टर मान को बुझी पारुथवा प्रयोजक आउ सब स्टाफ मान को टीनेज माने जते प्रयोजक ओडिसा यात्रा इतिहास रे सबुठ टीनेज रे आमे सांग दी जण तो निहाती भाव रे हस मजाक एमती नाही कि कलाकार माने बसी की खाउथु ताका पाखे तळे बसी की खाइबा ए सब बहुत माने
ସାଧାରଣ କଥା ମେମୋରି ରହିଛି ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବୋଧେ କଳାକାର ମାନେ ଯେତିକି ବି ରହିବେ ପାର୍ଟିରେ ରହିବେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମାନେ କାହାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହବନି, ସମସ୍ତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଯିବ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଲେଖା ମଝିରେ ଟିକେ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ନାଇଁ ମୁଁ ଅଭିନୟ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ଥିଏଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଅଭିନୟ କରିଛି। ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଡ୍ରାମାରେ 100 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ପାଖାପାଖି ମୁଁ କରିଛି, ଗୋଟେ କି ଦିଟା ନୁହଁ। ବହୁତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି। ନେଗେଟିଭରେ ବେଷ୍ଟ ପାଇଛି, ପଜିଟିଭରେ ବେଷ୍ଟ ପାଇଛି, ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବେଷ୍ଟ ସବୁ ମୁଁ କରିଛି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ, ପୁଣି ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଜାଗାରେ ତୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଇଥର ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଅଭିନୟ ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ, ସମସ୍ତେ ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ତ ଭଲ ହାଇଟ୍ ଅଛି, ଭଲ ଫିଗର ଅଛି, ତମେ ଅଭିନୟ କର ବୋଲି ସବୁ କଳାକାର ମାନେ ବି କୁହନ୍ତି। ଦେଖିବା ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେମିତି ଜାଗାରେ ସୁଯୋଗ, ଯଦି ମୋ ମନ ବୁଝିଲା ଭଳି ଯଦି ଜାଗା ମତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମିଳିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ କରିବି ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହଉଛି। ସଂସାର ଗ୍ରୁପ ତା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ସଂସାର ଗ୍ରୁପ ଆପଣ ସଞ୍ଚାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ। ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ, ସବୁ ଆଲବମ ଯେତିକି ସବୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ପିଲା। ଆଉ ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ବାହାରିକି ପାଖାପାଖି 70 ରୁ 80 ଜଣ ପିଲା। ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ 70 ରୁ 80 ଜଣ ଲିଡିଂ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରାଜ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ରେ। ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ଗର୍ବର କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 8 ଜଣ 10 ଜଣ ଆମେ ସଞ୍ଚାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପରୁ ନୂଆ ପିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଏଠି ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଆମ ସଞ୍ଚାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ବହୁତ ପିଲା ଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଲିଡିଂ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନାଟକରେ ପିୟୁଷ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା କେତେ କେମିତି କେତେ ପିୟୁଷ କେତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହଉଛି ପିୟୁଷ ବିଷୟରେ କହିବି ତ, ପିୟୁଷ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଟକରେ ପୁରା ଇନଭଲ୍ଭ ରୁହନ୍ତି। ଗୀତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନାଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି କଳାକାର ମାନେ ଭାଇରାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ। ମାନେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦରମା ଭାଇରାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ଭୁଲ। ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଦେଖିଥିବେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେ ନାଟକରେ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ରିଏଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ନାଚ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ନାଚ ଉଠେଇଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ତାକୁ ରିଲ୍ସ କରିଥିଲୁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି ସେଇଟା ନାଟକ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ରିଭିଲ ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲେ କି 3 to 4 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ଯାଇଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ନାଚ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ବି ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର ନାଚ ହେଇଛି। ପିୟୁଷ ଭାଇ ଅଛି ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚାରି ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ପିୟୁଷ ସାଇ ଭିତରେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କିଏ କରେ? ପିୟୁଷ ସାଇ ଭିତରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର। 2 ଜଣ ଯାକ ସାଇ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେବେ କରେନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି, ସାଇ କହିଲା କି ଯେତେବେଳେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କଲୁ, ସେ କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ କେବେ ନାଚି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମତେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଗୀତ, ମାନେ 2ଟା କ୍ଲାସରେ 2ଟା ଗୀତ ମୋର ରିହର୍ସାଲ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟିଏ ସାର୍ ଆପଣ ଯିଏକି ମତେ ସାଇକି ନଚେଇ ପାରିଲେ। ତ ସାଇ ବି ଭଲ ନାଚିଛି ରିବନ ଭିତରେ। ପିୟୁଷ ଭାଇ ତ ଏଭରଗ୍ରୀନ ନିହାତି ଭାବରେ, ଆକ୍ଟିଂ ରେ ଯେମିତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ରେ ଯେମିତି, ସବୁଥିରେ ସେମିତି। ନିହାତି ଭାବରେ 2 ଜଣଙ୍କର ସିମିଲାର ଭଲ ନାଚିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ସେମିତି କୌଣସି କାହାକୁ ରିମାର୍କ କରିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ, ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ସମାନ। ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୁରୁ। ଆଜି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁରୁ। ଯଦି ଗୁରୁ ବୋଲି ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁରୁ ନୁହଁ। ନିହାତି ଭାବରେ 2 ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ନାଚିଛନ୍ତି, କେହି କମ ବେଶୀ ନୁହଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପଟଲର ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସିଏ ଗୋଟେ ପଟଲର ଡ୍ୟାନ୍ସ। ସାଇ ବି ପୁରା ଝାଡିକି ଉଡେଇକି ନାଚିଛି, ପୁରା ଧୂଳି ଉଡେଇ ଦେଇଛି। ରିବନ ବିଦା ଗୀତ ସାରା ଓଡିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଣ୍ଟୁଛି। ଆଉ ପିୟୁଷ ଭାଇଙ୍କ ତ ଏଡା ଗୀତ ବି ବହୁତ ଭଲ ହାଇ ରେଞ୍ଜ ରେ ଯାଇଛି। ତ ଆଶା ଅଛି ନିହାତି 2 ଜଣଙ୍କ ନାଟକ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, 2026-27 ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ ମେସେଜ ରହିବ? ତ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉମାନେ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖେ, ମୁଁ ଯେତେ ଫେସବୁକ ଖୋଲେ ବହୁତ ମିଡିଆରେ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ଫଟୋ ପକାନ୍ତି କି ଏ ବର୍ଷର ବେଷ୍ଟ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାର୍, କି ଏ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଭଲ ଲେବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ହାଇଲାଇଟ ଅଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯାହା ବି ହଉ, ମୋ ନାଚ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ନ ପାଉଥିଲେ, କି ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ କିଛି ଡେଭଲପ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏଡା ହଉ, ରିବନ ଫିତା ହଉ, ଯେତିକି ବି ଗୀତ ମୁଁ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛି, ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ ନାଚକୁ।
तो निहाती भाव में बहुत कम दिन यात्रा मोर जर्नी हूँ बहुत कम दिन 5-6 वर्ष जर्नी ता भीतर एते सफलता मते यात्रा मिली सारा ओडिशा यात्रा इंडस्ट्री गोटे ना कमे पारिछि शुभेन्दु सर बोले गोटे ना कमे पारिछि तो सेति निहाती को बहुत बहुत धन्यवाद आउ जो माने मते गुरु बनैछंती तो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद कहीं ना सेमानक पाई मु आज गुरु नाट्याचार्य रघुनाथ पंडांगर माटीर सुपुत्र आपण तांको विषय रे टिके पदे निहाती भाव में नाट्याचार्य रघुनाथ पंडा मु तो देखिनी जानी विषय शुणी जे यात्रार स्रष्टा ओडिशा को गोटे नुआ यात्रा रे जे परिचय देइछंती मु सेई माटीर पुओ भद्रक माटीर पुओ आ खास करके पंडा मास्टर को गाँ रो पुओ तो मतलब निहाती भाव खुशी लगुच बहुत गर्व लगे यात्रा जोटी यात्रा तैयारी जो माटी यात्रा तैयारी सेई जगह मु बिलोंग्स करछि सेति बहुत बहुत निजको गर्व अनुभव करे धन्यवाद थैंक यू नमस्कार ये मशा खाई जाउछन रे